Ajilaga tinde Dimapur New Market te kunba area de shutter pon guna dikhi paise. Enaka homoi de Nagaland News tel bwa New Market Business Welfare Committee laga GS Shikiho Ayemi tagi kutagura homoi jani paise ki itu laga area de TMC kan ahigena dukan kan tahan laga saman rasta de bahar de rakhina thakan ge 5000 laga chalan katya nimide takan itu shutter down guna ase guna itu amenge janai dise amikhan ek par sele do DMC rabi itu order dina thagise ki tahan laga dukan bahar de pedestrian bira laga jaga de saman na rakhi ule laga order ekta dina thagise ayo amikhan itu laga report opor de phal bra GS lo de kutha gura hunilobo acha ajina amikhan 4-5 days wase market ti dukan bharti saman na rakhi bi koi na DMC bra order aise okay bole bi dukan dukan bharti to show karne 1-2 feet to saman rakhi gina bikar korta ge itu karne moi khan itu 3 days wase complain DMC kan ke itu saman bharti to rakha to itu order to bon kor dibi aro saman rakhibo dibi koi gina moi khan itu la signature camping korase dukandar khan bukoti tai kan office jai gina moi khan Friday meeting korse Saturday aro aji lo ase okay to achanak aji ami kan signature to almost complete hoy gina office ti badan ti shutter down ho ase koi na khobor paise ki hoise koi na ami kan naise DMC kan bharti saman rakha kan ke chelen 5000 chelen kati gina thakise तो पैसा तो ला नहीं को आसे लिबी चैलेंज तो ऑलरेडी काटी के ना से अच्छा तो निमते दुकानदार kan तो इनिबे मार्केट ना बिजनेस भी डाउन आसे सेल भी नहीं इतो पोटे दुकान पार्टी सामान शो करने ना राखिले तो सेल नो है तो भई गेने भी सेल ना थागिले क्यों कर थागिबो कोइ ना तागन निजर दुकान बंद कराला ओलेबे मार्केट तो किबा से तो एक जन बंद करले सब मानु बंद हो जाए itu pra itu bon ho jaise olibe ami khan itu thoroughly investigate kora to khali S line baba line aro D line ti enika system ha ase acha aro dosra line iti fancy line aro khadi line itu line bish ase tai khan ki to itu la iku effect nai okay tai khan to ita bi bharti saman pe rakhibo para ase iku problem bi nai iku bon korbe labe nai itu karne ami kan ita meeting kora to equal treatment korbo lage okay bon korbo gole sob la bon korbi kholibo gole sob manu kholibo lage aro itu oporti dukan bharti saman olo parakha ase olibi itu shetur bharti 1 feet lagabi itu laga aro extra charges daily footpath hesab ti 10 rupees challenge kate jem sela aro tai shetur bitur te thaga to itu to monthly tai kan dukan la rent dia ase itu karne shoppers kan noilibi manu bera khan ke itu food passage ke disrupt na thagile dukan bharti 1-2 feet to saman rakhibo dibo lage koi ne itu la e kotha ase okay okay dosra iku problem na khali itu ase acha aro sob market iki logoti বন কৰিলে সব লা বন কৰি দিব লাগে খলিলে সব লা খলি দিব লাগে কোনবা লাইন তো বন কৰিব কোনবা লাইন খলিলে এটো ইকুয়ালিটি নথকা হৈ যাছে এটো কাৰণে এটো লা প্ৰবলেম ফেস হোৱা আছে okay so sir tahan idu DMC la order to oppose kore ase because idu tahan na saman do bahar de olop to rakhibo lage koina olop to oppose kore ase na হয় acha to idu to aro mean do aji sob shut down krishna idu line is bon krishna shut down do khali itu problem face kora la line khane ase acha kiman shop kiman dukan nisna ase do problem face kora do itu nearly 200 shop ase